Goeiemiddag, graad 8. Good afternoon, grade 8. Poor Lucy is exhausted. It's her 5th class for today. So kom ons kyk gou-gou. Ons kyk weer na Eksponentwette, ons 3de klas oor eksponente. En vandag behandel ons Eksponentwet 3 en Eksponentwet 4. Eksponentwet 3 is 'n hakie, a tot die mag n tot die mag n. So it's a power and again a power. So wanneer ons gaan kyk na 'n voorbeeld, when we got brackets and there's an power and again, or an exponent and again another exponent on the same base, then the exponent law number 3 tells us now to multiply. As jy kan terugdink aan Eksponentwet 1 en 2, wanneer daar 'n maal tussen grondtalle was of tussen magte was, het ons geplus. Wanneer daar 'n deel tussen magte was, het ons geminus. But now there's brackets between two exponents, so now brackets means multiplication. So as ons gaan kyk na hierdie voorbeeld, 2 tot die mag 3 in hakkies tot die mag 4, dan beteken dit eintlik, ek gaan dit wat in die hakkies staan 4 maal met homself moet maak. So if I do this expanded, it means that I'm multiplying something 4 times with itself. That's exponent law number 1, meaning adding. But that's too much work. So I use exponent law number 3, and that tells me 3 times 4, and that gives me 12. Onthou, my basisgetal bly dieselfde, en dis my antwoord. Goed, baie maklik. Kom ons doen 'n paar voorbeeldjies. As ek 2 tot die mag 3 tot die mag 5 het, wat doen ek? Hakkies tussen eksponente, ek vermenigvuldig. 3 maal 5 is 15. Nog 'n voorbeeld. X, 2 tot die mag 4. Basis bly dieselfde, ek vermenigvuldig. 3 maal 4 is 8. Say for instance, we've got a more expanded example, and there's a 3 times powering there. Let's start from the inner part. Ons begin altyd van die binneste hakkies af. So my basis bly dieselfde. 2 maal 3 is 6. Nou gaan ek buitekant toe beweeg. 6 maal 5 is gelyk aan 30. Baie eenvoudig. Eksponentwet nommer 3. Kom ons kyk na eksponentwet nommer 4. Baie dieselfde as eksponentwet nommer 3. So let's quickly check this out. Now we've got 2 things within the bracket and the multiplication. Onthou, 'n punt is vermenigvuldig. Dit beteken dat dit wat buite die hakkie staan, aan elke liewe ding binne in die hakkie behoort. And that's very important. This exponent on the outer side of the brackets belongs to each and every guy in the inner brackets. So that goes to A as well as to B. So ek het A tot die mag n maal B tot die mag n. Meaning, if this is the case, the 5 belongs to A as well as to B. As ek die hakies verwyder, dan behoort my eksponent aan alles binne in die hakkie. Kom ons kyk na hierdie voorbeeld. 2x in hakkies tot die mag 3. Die 3 behoort aan die 2 en aan die x. Therefore, it's 2 to the power of 3, x to the power of 3, and that gives me 8x cubed. Let's look at another example. A bit more within the bracket, minus 3abc square, everything in the bracket. Hierdie 2 behoort aan die minus, aan die 3, aan die a, die b en die c. So let's do this. 'n minus maal 'n minus gee vir my 'n plus. 3 maal 3 gee vir my 9.
Almal A gives me A squared, B squared, C squared. See that the square belongs to each and everything within the brackets. Kom ons gaan oefen Eksponentwet nommer 3 en 4. Gaan kry julle huiswerk op die groep en lekker oefen graad 8. Sien julle môre.